नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज 16 मार्च 2025 आज सकाळ मुख्य गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नहीं आसी चलतु खबर गुड़िक नजर पकाइबा कौन रही गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ चैनल टी नगरी आसते चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को ऑल रे सेट कर रखु एवं आपण मैंने केउं जिलार वीडियो देखुं कमेंट माध्यम जनातु आ गोटे बंधु मैंने गोटे गछ निहत लगातु चलतु खबर गुड़िक नजर पकाइबा राशन कार्ड को नहीं आसला बड़ खबर राशन कार्डधारी आसला एक खुशी खबर बढ़ला 21 तारीख राशन कार्डधारी खुशी खबर राज्य सरकार करछंती बड़ घोषणा मुख्यमंत्री राशन कार्डधारी को पुणी थे 21 पंजीकरण शेष तारीख वृद्धि कर गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रदान करछंती राज्य सरकार प्रक्रिया अतिरिक्त 2 मास समय देइछंती जहा फल समस्त कार्डधारक परिवार प्रत्येक सदस्य 21 पूरण करने बाध्यतामूलक होईछि एथिपई आपण आपनकर अकाउंट को लॉगिन करंतु ऑफिशियल वेबसाइट रे आपनकर अकाउंट को जांतु पारिवारिक विवरण अपडेट करिया पई विभाग को जांतु आपण राशन कार्ड डिलीट करबा को चाहतिबा सदस्य बाछंतु डिलीट करिवार कारण प्रदान करंतु एवं अनुरोध दाखल करंतु पूर्व समय सीमा फेब्रुआरी 28 तारिख पर्यंत धार्य कर दैतिला किंतु जो माने ए पर्यंत 21 प्रक्रिया समाप्त करनाती सेमानक पई सरकार वर्तमान एही तारिख को मे 31 पर्यंत वृद्धि करिसंती छात्र छात्रीक पई खुशी खबर यात्रा समय रे भड़ा पई मिलिबो 5% रिहाती शुक्रवार विधानसभा कटक विधायिका सोफिया फिरदोस राज्य सरकार को प्रश्न करथिले जे राज्य मध्य सार्वजनिक परिवहन सेवा व्यवहार करथिबा छात्र छात्रीक पई कोनोसी रिहाती भड़ा किंबा स्वतंत्र व्यवस्था अछि कि नै सोफिया फिरदोस प्रश्न उत्तर दैछंती ओडिशार वाणिज्य परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना से कहते जे मुख्यमंत्री मो बस सेवा योजना रे पंचायत ब्लॉक 5 टंका और जिला सदर महकुमा जाउतिले 10 टंका भड़ा पड़ुची या परिवहन निगम बस रे छात्र छात्री मानक 50% रियायती प्रदान करजे बोली मंत्री विभूति भूषण जेना कहते। परवर्ती खबर जियो एयरटेल माध्यम रे भारत में मिलिबो सस्ता स्टारलिंक सेवा जेबेठारु स्टारलिंक टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और रिलायंस जियो सहित हाथ मिलाइछि सेबेठारु नुआ नुआ अपडेट आसुची लोकमान स्टारलिंक विषय अधिक जानवाक आगे अछंती शिल्प अधिकारी विशेषज्ञ ठारू आसिथिबा एक रिपोर्ट अनुसार स्टारलिंक सहित सीधासलख संजोग करने परिवर्ते लोकों एयरटेल और रिलायंस जियो माध्यम संजोग करने सस्ता हेबो। अन्य एक रिपोर्ट अनुसार एयरटेल और रिलायंस जियो सहज पेमेंट एवं इंस्टॉलेशन विकल्प सहित स्टारलिंक को मध्य सेमानकर पोर्टफोलियो रे अंतर्भुक्त करि परिबे। परवर्ती खबर परिवर्तन होई पारे मेट्रो प्रकल्प डीपीआर पूरी पर्यंत गड़िया नहीं चली अनुध्यान श्री क्षेत्र को गड़ी पारे मेट्रो प्रकल्प नहीं नगर उन्नयन मंत्री बड़ सूचना पूरी पर्यंत मेट्रो गड़िया नहीं अनुदान चली बोली नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र सूचना देइछंती परिवर्तन होई पारे मेट्रो डीपीआर एने राज्य सरकार उच्च स्तरीय कमिटी गठन करिसंती जो जो जगह मेट्रो रेल चली कमिटी अनुदान करिबो प्रकल्प केमिति लोकଙ୍କ कामरे अधिक आसी परिबो से नै मध्ये कमिटी अनुदान करिबो कमिटी सब दिग को अनुदान करी निष्पत्ति नेबो राज्य सरकार को सविशेष रिपोर्ट देबा परे आगको एहा नै बड़ निष्पत्ति निया जिवो नगर उन्नयन विभागर सहित परिवहन विभागर अधिकारी अछंती या सहित बाहर 4 जण मेट्रो एक्सपर्ट कमिटी रे अछंती। परवर्ती खबर मो बस आग पछरे लागिबो कैमेरा भूल थिले निया जिवो कार्यानुष्ठान एणिकी मो बस आग पछरे लागिबो कैमेरा बारंबार दुर्घटना घटाउथिबारु सरकार एपरि बड़ पदक्षेप नैछंती दुर्घटना समय रे कैमेरा फीड को जांच कर जाय जहार भूल थिबो ता विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करजे बोली नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र कहिसंती मो बस चालक माने मद पी बस चलाइले कड़ा कार्यानुष्ठान निया जिवो दिन को 3 राउंड चेकिंग करा जाउछि बोली मंत्री कहिसंती जे माने धरा पडुचंती सेमानक विरोध रे कार्यानुष्ठान निया जाउथिबा मंत्री कहिसंती खाली एतिकुने सेमानक लाइसेंस मध्ये बातिल करा जाउछि खाली एतिकुने सेमानक लाइसेंस मध्ये बातिल करा जाउछि सूचना योग्य 8 मास भितर 6 मुंड नेछि मो बस 2024 जून सुधा कटक पुरी एवं भुवनेश्वर रे 19 दुर्घटना घटाइछि मो बस 18 जन आहत होइता बेले 6 जन मृत्यु होइछंती। परवर्ती खबर पान कार्ड पर एबे आधार सह लिंक हेबो भोटर आईडी कार्ड प्रस्तुति रे निर्वाचन आयोग निर्वाचन पारदर्शिता बढ़ाइबा उद्देश्य रे एबे भोटर आईडी को आधार सह संजोग करबा प्रक्रिया जोरदार करा जाइछि पान कार्ड परी एबे भोटर परिचय पत्र को मध्य आधार सह संजोग करबा योजना उपरे निर्वाचन आयोग गंभीरतार सह काम करूछंती एही क्रम रे आगामी सप्ताह रे निर्वाचन आयोग गुरुत्वपूर्ण बैठक हेबाको जाउछि एथिरे गृह मंत्रालय आईन मंत्रालय और आधार जारी करथिबा संस्था यूआईडीआई रो शीर्ष अधिकारी जोग देबे नकली कार्ड और डुप्लिकेट मतदाता को चिन्हट करी मतदाता तालिका को स्वच्छ करबा उद्देश्य रे एही पदक्षेप नेबाको जाउछंती सरकार। इंडियन एक्सप्रेस रो रिपोर्ट अनुसार 2021 रिपोर्ट अनुसार 2021 जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 रे संशोधन पर निर्वाचन आयोग मतदाता को स्वेच्छा आधार नंबर संजोग करने आरंभ करथिला तेबे ए पर्यंत निर्वाचन आयोग आधार और भोटर कार्ड डाटाबेस को संजोग करि नथिला किंतु एबे एहाक गुरुतर सह ग्रहण करछंती आयोग। परवर्ती खबर दिल्ली गस्त रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पूर्वरु जाइछंती नवीन पटनायक मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज 2 दिन दिल्ली गस्त रे जाइछंती से तांकर दिल्ली गस्त समय रे विभिन्न
କେନ୍ଦ୍ର ନେତାଙ୍କ ସମେତ କିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡାକରା ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ଚୟନ ପାଇଁ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ଏ ଦିଗରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନିଗମରେ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନଥିବାରୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାଗପୁର ଢାଞ୍ଚାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାଗପୁର ଢାଞ୍ଚାରେ ହେବ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର। ତଳେ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା, ତା ଉପରେ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଏଓଭର ଏବଂ ତା ଉପରକୁ ଚାଲିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଛକରେ ଆଣ୍ଡରପାସ୍ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିହେବ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେହିଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିପିଆର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏହା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ନାଗପୁର ଢାଞ୍ଚାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡର। ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଡବଲ ଡେକର କରିଡର ହେଲେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତଳେ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା, ପ୍ରଥମେ ଫ୍ଲୋର 4 ଲେନ୍ ଫ୍ଲାଏଓଭର, ତାପରେ ଫ୍ଲୋରରେ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଟ୍ରାକ୍। ଏଲିଭେଟେଡ୍ କରିଡରରେ 10 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଉଚ୍ଚତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଛକରେ ଆଣ୍ଡରପାସ୍ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିହେବ। ଏଥିସହିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର କାମ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କରୁଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 5 ଦିନ କଲବଲ କରିବ ତାତି, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଜାରି। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ କରିବ କଲବଲ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତୀବ୍ର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଏଥିସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଯାଜପୁର ସମେତ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହିବ। ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାତିରେ ଉଷ୍ମ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷରେ 15,000 କିଲୋମିଟର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 5 ବର୍ଷରେ 15,000 କିଲୋମିଟର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିରେ ମୋଟ 15,000 କିଲୋମିଟର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 5,753 କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର 4,112 କିଲୋମିଟର, ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତାର 2,632 କିଲୋମିଟର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତାର 22,866 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଏହିଭଳି ମୋଟ 29,610 କିଲୋମିଟର ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।